Kuya. Ito doon guys. Ano yun? Tigayam di jay kwada. Allah at daiso na jay ni Alsali. Dalma dalata? Sa pinakabas, Joy. Tinin mabalon yuri jilugan. Kasi dabayad na. Pababa na ka? Try natin tapusin yung 1,000 step. Yan sila kuya. Ang sila papa at saka Ella. Pataas na to. Meron daw babaan doon na lang. Doon na lang kami bababa. Puro bundok. I-play na tayo 200. Kapagod. Mataas na. Puntang langit, Bet. Kaya dapat pag pumunta ka dito nakasapatos. Dami oh. Pumunta mo uwi na. Ay, apo. Nangingingal na ako. Maraming hintuan din pala dito. Mga bakit. Ito. Kahingal. Nasaan na sila? Nakailang steps na tayo. Bakit? Nakailang steps na tayo, Joy? Ha? Meron pa? Doon? Ito na, parang ito na 1,000 step. Parang ano na lang niya yung bonus. Kasi may... Nakatapos tayo sa 1,000 steps na yon? Ay, sana all. Nakala ko hindi pa tapos. Apay? Ay, Jayda nga kwa. Jayda naggapo niya. Kagudwa ti 500 kung kuna da baba, Jay, dalma. Imuli kayo pero si Jai. Kaor si kanabayat mo. Ana, gusto mo daw? Jay, ninang madaya, Jay, naramid da. Umpay. Handa na experience, Jay, 500 steps. Nagsakay da. Anak ano kaya? Hmm. Adayo na kano. Meron din pala dito cottage. Oh. Kahit mo doon? Doon? Tara. Tingnan natin. Ayan oh. 1K steps. Nakasurvive na kami guys. Be!